Welcome to Maine Public News Connect. For 60 years, Maine Public has built its reputation on connecting Maine and telling Maine stories. Maine Public News Connect is an important element of Maine Public's Connecting Communities initiative. In the program ahead, you will hear some of the top news stories aired on Maine Public Radio this past week, presented in French, Prospère année 2022. Portuguese, Spanish, escolares en todo el estado. and Somali. Hooyinka la xiriira dadka soo galootiga ahi. All Maine Public News Connect episodes will be aired each week on this channel and are available on Maine Public's Facebook and YouTube playlist, and can also be found online at mainepublic.org. Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. À la une de ce bulletin d'information, nous parlerons d'un seul point concernant les résultats des élections de mi-mandat et du gouverneur qui ont eu lieu le mardi dernier, 8 novembre. Je suis Victoire Liwanga. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 novembre 2022 et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. Mana Abdi et Deka Dalak sont entrés dans l'histoire depuis le mardi en devenant les premières somaliennes américaines élues à l'Assemblée législative de Maine. Abdi, qui est une démocrate de la ville de Lewiston, a remporté sa course sans opposition après que son adversaire républicain se soit retiré de la course en août dernier. Madame Abdi a déclaré que ses principales priorités seront de remédier à la crise des logements de l'État et d'augmenter le financement de l'éducation. Par ailleurs, le mercredi dernier, Madame le maire de la ville de South Portland, Deka Dalak, était en tête du scrutin à 68% contre 32%. Madame Dalak, qui est également une démocrate, a déclaré que ses principales priorités sont la lutte contre le changement climatique, la recherche de solutions à la crise des logements de l'État, ainsi que la promotion de l'inclusion culturelle. Madame Dalak a déclaré qu'elle souhaite également que sa victoire inspire les jeunes immigrants à se présenter aux élections. Au niveau de l'État de Maine, la gouverneure Janet Mills a remporté un nouveau mandat de 4 ans en battant l'ancien gouverneur Paul LePage. Madame Mills, qui est une démocrate, a gagné par une large marge le mercredi matin. Elle avait obtenu près de 56% des voix et signalant que certains votes sont encore en cours de dépouillement. Dans son discours de victoire le mardi, Madame Mills a déclaré, je cite, « Nous continuerons à lutter contre les problèmes, pas les uns contre les autres. » Monsieur LePage, qui est un républicain de l'autre côté, a déclaré à ses partisans que sa campagne n'avait pas réussi à envoyer un message de victoire. Toujours en ce qui concerne les résultats des élections au Congrès, la démocrate Shelley Pingree a facilement été réélue dans le premier district du Congrès des Maine qui couvre le sud de l'État. La deuxième circonscription du Congrès était trop serrée pour être déclarée le mardi matin et signalant que dans cette course, le démocrate Jared Golden devance Bruce Poliquin qui est un républicain d'environ 5%. Du côté des électeurs de Portland, ils ont obtenu des résultats variés sur plus d'une douzaine des questions locales concernant le référendum. Les électeurs ont approuvé des mesures visant à rendre les élections locales plus transparentes et à renforcer les protections pour les locataires. Par contre, ils ont rejeté une initiative visant à porter le salaire minimum de la ville à 18 $ l'heure. Et ils ont également rejeté une mesure qui aurait ajouté des sièges au conseil municipal et donné plus d'autorité au maire. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager ce bulletin et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées et vos sujets d'information. Vous pouvez vous abonner à notre bulletin d'information ainsi qu'à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description afin de recevoir des vidéos dans votre langue préférée.
Merci encore de nous soutenir et de nous suivre. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et plus particulièrement par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Kou and Patricia Ewan, Maine Housing et Sam L. Cohen Foundation. Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kou et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainhousing.org pour une liste complète des services. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41. Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes, e aqui estão as principais histórias da semana. Mana Abdi e Dika Dalak fizeram história na terça-feira, tornando-se as primeiras somali-americanas eleitas para a legislatura do Maine. Abdi, uma democrata de Lewiston, ganhou a sua corrida sem oposição depois de seu adversário republicano ter desistido da competição em agosto. Abdi disse que as suas principais prioridades serão abordar a escassez de habitação do Estado e aumentar o financiamento para a educação. Enquanto isso, até quarta-feira, a presidente da Câmara de South Portland, Dika Dalak, estava no caminho certo para ganhar a sua competição de 68% a 32%. Dalak, também democrata, disse que as suas principais prioridades são abordar as alterações climáticas, encontrar soluções para a escassez de habitação do Estado e promover a inclusão cultural. Dalak disse também que quer que a sua vitória inspire jovens imigrantes a concorrer ao cargo. A nível estatal, a governadora Janet Mills ganhou mais um mandato de 4 anos, batendo o ex-governador Paul LePage. Mills, uma democrata, ganhou por uma grande margem. Na manhã de quarta-feira,
teve quase 56% dos votos, com alguns votos ainda a serem contados. No seu discurso de vitória na terça-feira, Mills disse: "Continuaremos a lutar contra os problemas, não uns aos outros." Lee Page, um republicano, disse aos apoiantes que a sua campanha falhou em passar uma mensagem vencedora. A democrata Shelley Pingree facilmente ganhou a reeleição no 1º distrito congressional do Maine, que abrange o sul do Maine. O 2º distrito congressional do estado estava muito perto de ser fechado até a manhã de quarta-feira. Nessa corrida, o democrata Jared Golden liderava Bruce Poliquin, um republicano, por cerca de 5%. Os eleitores de Portland apresentaram resultados mistos em mais de uma dezena de perguntas sobre o referendo local. Os eleitores aprovaram medidas destinadas a tornar as eleições locais mais transparentes e a reforçar as proteções para os inquilinos. Mas os eleitores rejeitaram um esforço para aumentar o salário mínimo da cidade para $18 por hora. Também derrotaram uma medida que teria acrescentado lugares à Câmara Municipal e dava mais autoridade ao presidente da Câmara. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar. Se gostar do programa, sinta-se livre para curtir, comentar e partilhar. Podem inscrever-se para links diretos e vídeos no seu idioma predileto através dos nossos grupos de WhatsApp e newsletter. Adoramos ouvir-lhes, por isso, como sempre, sinta-se à vontade para partilhar qualquer pensamento ou ideias da história. Até a próxima vez! Esta iniciativa de notícias foi concebida com a Associação dos Direitos dos Imigrantes do Maine, particularmente com a ajuda do Presente Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine e através de uma parceria com a Anjambo África. Um agradecimento adicional a essas organizações que ajudaram a aumentar a conscientização e ampliaram o alcance deste projeto. Catholic Charities of Maine, Centro de Acolhimento de Imigrantes a Greater Portland, Portland Adult Education, Secretaria Municipal de Oportunidades Econômicas da cidade de Portland e a Prosperity Maine. O Maine Public News Connect foi possível através de apoiadores individuais, empresas e fundações de todo o Maine e por Seaport Credit Union, Supermercados Hannaford, IDEX, Q and Patricia Wayne, Maine Housing, Sam L. Cohen Fundações do Maine e através de uma parceria com a Anjambo África. O Maine Public News Connect é possível através de Q e Patricia Wayne, comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Na Maine Housing, lar é conforto. Lar é a chave. O Maine Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers. Visite mainehousing.org para obter uma lista completa de serviços. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio
emitida semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Hoy es viernes 11 de noviembre. Soy su presentadora Paola Hernández y aquí están las principales noticias de la semana. Mana Abdi y Deka Dalak hicieron historia el martes, siendo las primeras personas de origen somalí americano en ser elegidas para la legislatura de Maine. Abdi, demócrata de Lewiston, ganó su carrera sin oposición después de que su oponente republicano abandonara la carrera en agosto. Abdi dijo que sus principales prioridades serán abordar la escasez de vivienda en el estado y aumentar la financiación para la educación. Mientras tanto, hasta el miércoles, la alcaldesa de South Portland, Deka Dalak, iba camino de ganar su carrera por un 68% a 32%. Dalak, también demócrata, dijo que sus principales prioridades son abordar el cambio climático, encontrar soluciones a la escasez de viviendas del estado y promover la inclusión cultural. Dalak dijo que también quiere que su victoria inspire a los jóvenes inmigrantes a postularse. A nivel estatal, la gobernadora Janet Mills ganó otro mandato de 4 años, venciendo al exgobernador Paul LePage. Mills, demócrata, ganó por un amplio margen. Hasta el miércoles por la mañana contaba con casi el 56% de los votos, aunque todavía se están contando algunos. En su discurso de victoria del martes, Mills dijo: "Seguiremos luchando contra los problemas, no entre nosotros". El republicano LePage dijo a sus partidarios que su campaña no logró enviar un mensaje ganador. La demócrata Shelley Pingree ganó fácilmente la reelección en el primer distrito del Congreso de Maine, que cubre el sur del estado. En el segundo distrito congresional del estado, la elección estaba demasiado reñida hasta el miércoles por la mañana. En esa contienda, el demócrata Jared Golden aventajaba al republicano Bruce Poliking en un 5%. Los votantes de Portland obtuvieron resultados dispares en más de una docena de preguntas del referéndum local. Los votantes aprobaron medidas destinadas a hacer más transparentes las elecciones locales y a reforzar la protección de los inquilinos. Pero los votantes rechazaron una iniciativa para aumentar el salario mínimo de la ciudad a $18 por hora. También rechazaron una medida que habría añadido puestos al Consejo Municipal y dado más autoridad al alcalde. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Gracias por sintonizarnos. Pueden encontrar este programa en forma gratuita en Facebook, YouTube o mainepublic.org, así como en la televisión de acceso comunitario de todo el estado. Si disfrutan del programa, no duden en darle un me gusta, comentar y compartir. Pueden inscribirse para recibir enlaces directos a los videos en su idioma preferido a través de nuestro boletín de noticias y grupos de WhatsApp. Todos los viernes hay nuevos episodios y boletines informativos. Nos encanta saber de ustedes, así que como siempre, siéntanse libres de contactarnos con cualquier opinión o idea para un reportaje. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Maine Public News Connect se asocia con grupos maravillosos de todo Maine, comprometidos a proporcionar acceso a noticias e información importantes para todos. Nos gustaría reconocer especialmente a The Maine Immigrants' Rights Coalition, Presente Maine, the Congolese and Angolan Communities of Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, the Greater Portland Immigrant Welcome Center, the Portland Adult Education, the Portland City Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, the Maine Health Access Foundation y the Maine Humanities Council por su apoyo y esfuerzos. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a colaboradores individuales, empresas y fundaciones de todo Maine, y especialmente a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Q and Patricia Yuen, Maine Housing y the Sam L. Cohen Foundation. Gracias por su importante apoyo. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. En Maine Housing, la vivienda es comodidad. La vivienda es la clave.
Maine Housing está aquí para ayudar a que las viviendas sean más cálidas, más seguras y más asequibles para los habitantes de Maine. Visite mainehousing.org para ver una lista completa de servicios. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. Si desean apoyar este proyecto, pónganse en contacto con Corey Morrissey al número de teléfono 207-232-0241. kusoo dhawow isku xirka wararka ee Maine waa wararkii ka baxay idaacadda raadiyaha Maine Public kuwaasoo isbuuc walba ku baxa afafka kala duwan ee kala ah Isbaanishka, Faransiiska, afka Boortaqiiska, Soomaaliga iyo sidoo kale afka Ingiriiska. soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbuucani waa jimco November 12keeda haddaba anigoo cabdi iftina barnaamijkan idiin sii daadihinaya qodobada ugu waaweyn barnaamijkan inta badan waxay badnaan doonaan doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday waa isla gobolkani iyo sidoo kale dhammaan dalka haddaba maana cabdi iyo sidoo kale deeqa dhalac oo ayagu labadoodaba ah labo ka soo jeedo sidoo kale Soomaali Amerikaanka ayaa taariikh weyn ka dhigay talaadadii waa isla gobolkani kadib markii labadaba loo doortay waa xagga sharci dejinta ee gobolkani Maine haddaba maana cabdi oo ayadoo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka soo jeeda waa halkaasi iyo Lewiston ayaa ku guuleysatay kursiga ayadoo aanan lala tartamin sababtoo ah shakhsiga la tartamay ee ka soo jeeday waa xisbigaasi jamhuuriga ayaa tartanka iskaga haray waa bishii Agosto ee isla sanadkani haddaba maana cabdi oo ayadu sheegtay in arrimaheeda ugu sarreeya ee wax ka qaban doonto ay weliba ka mid yihiin xagga arrimaha weliba qoseeyo guryo la'aanta iyo sidoo kale sar u qaadida dhaqaalaha ku baxa arrimaha waxbarashada iyo arrimo kale oo fara badan haddaba isla mar ahaanta waa isla arbacadii duqa koonfurta Portland ee deeqo dhalac ayaa ayadu qarka u saaran sidoo kale inay ku guuleysato ayadoo iminka ay marayso ama ku hogaaminayso 68% ayadoo shakhsiga kale ee ka soo horjeeda ay marayaan kaliya 32% haddaba deeqa dhalac oo sidoo kale ayadu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in ahmiyaddeedu ugu waaweyn xoogga ay saarayso ay ka mid tahay waxbarashada arrimaha cimilada iyo sidoo kale xal u helidda arrimaha guryaha ee gobolka iyo sar u qaadidda arrimaha isdhexgalka xagga dhaqanka ee bulshooyinka kala duwan ee gobolkani Maine haddaba deeq dhalac ayaa sheegtay inay doonayso in guusheeda ay weliba ku dhiirigeliso dadka ayagu dadka yaryar ee ka soo jeeda waa isla bulshaweynta ee soo galootiga ah ee gobolkani inay ayagu u tartami karaan hadday doonaan waa xagga kuraasta mustaqbalka haddaan u eegno arrimaha heerka gobolka guddoomiye Janet Mills ayaa ku guuleysatay 4 sano ee soo socota ee xukunka ayadoo weliba ka guuleysatay guddoomiyihii xilka hore ugu soo hayay gobolkani ee Paulo Page haddaba Mills ayaa oo ayadu dimuqraadiga ka soo jeeda ayaa si weyn uga guuleysatay isla arbacadiina waxay sheegtay in ka badan waxay heshay afwan in ka badan 56 codadka la tiriyay ayadoo weliba tirintu weli ay sii socoto haddaba hadalkeedii guusha ayadoo ka hadlaysay ayaa waxay tiri dhibaatooyinka ayaa aan la dagaalami doono dhibaatooyinka jira ayaan la dagaalami doonaa ayay tiri ee dhexdeena isma dagaali doono haddaba Lubage oo asagu fariintiisii guuldarrada la qaybsanayay dadka asagu taageera ayaa wuxuu sheegay in guuldarradiisa ay sabab u tahay fariinta guusha oo uusan si fiican u dirin haddaba xisbiga ama shakhsiga dimuqraadiga Shelley Pingree ayaa si fudud ugu guuleysatay degmada koowaad ee golaha Koongareeska taasoo weliba qusaysa dhammaan koonfurta gobolka Maine haddaba degmada labaad ee gobolka ayaa weli lagu dhaqaaqin ama lagu dhawaaqin ayadoo weliba ay ishayaan labada musharax haddaba tartankaasi dimuqraadiga ama musharaxa dimuqraadiga Jerry Golden ayaa iminka hoggaanka u haya shakhsiga kale ee ka soo jeeda waa xisbiga jamhuuriga ee Bruce Poliquin oo weliba asagu waa Jerry uu ku hogaaminayo 5%. codbixiyayaasha waa magaaladani Portland ayaa natiijo kala duwan ka muujiyay in ka badan 12 arrimaha weliba aftida oo ayagu loo soo bandhigay haddaba codbixiyaasha ayaa ayagu ansixiyay talaabooyinka laga dhigayo doorashooyinka gudaha kuwa cadcad iyo weliba in dadka
guryaha kiraysto ayagoo la taageero hadda codbixiyaasha ayaa sidoo kale iska diiday inay sare u qaadaan lacagta ugu yar ee la siiyo qofka shaqeeya oo la rabay in laga dhigo 18 boqolkiiba $18 saacadiiba cafwan waxay kaloo weliba iska diideen waa codbixiyaasha tallaabooyinka kuraas ku darista ama kuraasta loogu dari lahaa golaha deegaanka iyo in weliba la siiyo duqa magaalada asagu awood ama ayadu awood waana intaas halkani waa Maine Public anigoo cabdi iftinay barnaamijkani idiin sii daadihinayay haddaa ka heshay barnaamijka waxaa kaa codsanaynaa inaad aragtidaada noo reebto weliba aad sii qaybiso barnaamijkani adigoo weliba kusoo biiri kara warqadeena isbuuclaha iyo sidoo kale kooxdeena WhatsApp-ka waxaan mar walba jecelnahay inaan warkaa helno waad ku mahadsan tahay la socodka barnaamijka haddaba tan iyo isbuuc dambe intaan ku kulmi doono barnaamij midkani la mid ah waa anigoo cabdi iftin idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismaqal dambe oo xiiso leh isku xirka wararka ee Maine Public waxay iskaashi la samaysay kooxaha ayagu kala duwan ee ku nool ama jooga gobolkani Maine sida ay uga go'an tahay si fidida akhbaaraadka iyo sidoo kale warbiximaha dhammaan dadka ay qusayso waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa qolada Maine Immigrants Rights Coalition Present Maine iyo sidoo kale bulshada ayagu ka kala yimid Congo iyo Angola ama Jumbo Africa Catholic Charities of Maine iyo sidoo kale Greater Portland Immigrant Welcome Center Portland Adult Education iyo sidoo kale Portland City Office of Economic Opportunity Prosperity Maine waxaa sidoo kale jira Maine Health Access Foundation iyo sidoo kale the Maine Humanities Council sida taageerada leh iyo dadaalka dheeriga ay sameeyeen sidoo kale isku xirka wararka Maine waxaa suurageliyey taageerada shakhsiyaad iyo ganacsi iyo kan aas-aaska ee dhammaan ayagu dadka kala jooga ama kooxaha kala jooga gobolkani Maine khaasatan Seaport Credit Union Hannaford Supermarkets IDEX Co iyo Patricia Yowen Maine Housing iyo sidoo kale Sam L. Cohen Foundation aad baad ugu mahadsan tihiin taageerada aad noo fidiseen Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Co iyo Patricia Yowen kuwaasoo ay ka go'an tahay inay isu xiraan dhaqamada bulshooyinka kala duwan Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Maine Housing waa guri raaxo gurigu waa furaha Maine Housing waxay u taagan tahay inay ka dhigto guriga meel diiran ammaan ah ayna dadku awoodi karaan booqo mainehousing.org si aad u hesho adeegyo ay qabtaan oo dhammaystiran suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com haddaad jeclaan lahayd inaad barnaamijkan ama mashruucan sii taageerto fadlan la xiriir Corey Morrissey adigoo garaacaya 277-232-0241 Welcome to Maine Public News Connect, original news stories from Maine Public Radio, airing weekly in Spanish, French, Portuguese, Somali, and English. Welcome to Maine Public News Connect. Today is Friday, November 11th. I'm your host, Ari Snyder, and here are the week's top stories. Mana Abdi and Decca Dalak made history on Tuesday, becoming the first Somali Americans elected to the Maine legislature. Abdi, a Democrat from Lewiston, won her race unopposed after her Republican opponent dropped out of the race in August. Abdi said her top priorities will be addressing the state's housing shortage and increasing funding for education. Meanwhile, as of Wednesday, South Portland Mayor Decca Dalak was on track to win her race, 68% to 32%. Dalak, also a Democrat, said her top priorities are addressing climate change, finding solutions to the state's housing shortage, and promoting cultural inclusion. Dalak said she also wants her victory to inspire young immigrants to run for office. At the state level, Governor Janet Mills won another 4-year term, beating former Governor Paul LePage. Mills, a Democrat, won by a wide margin.
As of Wednesday morning, she had nearly 56% of the vote, with some votes still being counted. In her victory speech on Tuesday, Mills said, quote, "We will continue to fight problems, not one another." LePage, a Republican, told supporters that his campaign failed to send a winning message. Democrat Shelley Pingree easily won re-election in Maine's 1st congressional district, which covers southern Maine. The state's 2nd congressional district was too close to call as of Wednesday morning. In that race, Democrat Jared Golden was leading Bruce Poliquin, a Republican, by about 5%. And Portland voters delivered mixed results on more than a dozen local referendum questions. Voters approved measures aimed at making local elections more transparent and strengthening protections for renters. But voters rejected an effort to raise the city's minimum wage to $18 per hour. They also defeated a measure that would have added seats to the city council and given the mayor more authority. For Maine Public News Connect, I'm your host, Ari Snyder. Thanks again for tuning in. You can watch for free on Facebook, YouTube, or mainepublic.org and on community access television across the state. If you enjoy the program, feel free to like, comment, and share. You can sign up for direct links to the videos in your preferred language through our newsletter and WhatsApp groups. New episodes and newsletters are available every Friday. We love to hear from you, so as always, feel free to reach out with any thoughts or story ideas. See you next time. Maine Public News Connect partners with wonderful groups across Maine committed to providing access to important news and information for all. We'd especially like to recognize the Maine Immigrants' Rights Coalition, Presente Maine, the Congolese and Angolan communities of Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, the Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, the Portland Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, the Maine Health Access Foundation, and the Maine Humanities Council for their support and efforts. Maine Public News Connect has been made possible by individual supporters, businesses, and foundations from across Maine, and especially by Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Koo and Patricia Ewan, Maine Housing, and the Samuel L. Cohen Foundation. Thank you for your significant support. Maine Public News Connect is made possible by Koo and Patricia Ewan, committed to bridging cultural differences in our communities. Juntos. Ensemble. Waragir. Junto. Seaport Credit Union. Together. At Maine Housing, home is comfort. Home is key. Maine Housing is here to help make homes warmer, safer, and more affordable for Mainers. Visit mainehousing.org for a full list of services. Hannaford Supermarkets, celebrating the diversity of its employees, customers, and communities, and committed to fostering a welcoming environment. Together, they're greater than groceries. Learn more at hannaford.com. If you would like to support this project, please contact Corey Morrissey at 207-232-0241.